सिंथिया रिची नाम तो सुना होगा, अगर कुछ दिन पहले तक नहीं भी सुना तो अब 2-3 दिन में तो इतना सुन लिया है कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। कौन है ये साहिबा? ये एक अमरीकी खातून हैं जो कि ब्लॉगर हैं, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जर्नलिज्म से भी वाबस्ता रही हैं, क्योंकि मकामी अखबारात में, इंग्लिश अखबारात में ये लिखती रही हैं। 2011 में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी, लेकिन इनकी रसाई ना सिर्फ ये कि ईवान के इक़्तिदारों में हुई, बल्कि इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मेल जोल भी रहा, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये यहाँ से चली भी गई, फिर उसके बाद दोबारा वापस आई, आजकल भी पाकिस्तान में मुकीम हैं। लेकिन इनको शोहरत कैसे मिली है, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर बात नहीं रोकी, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए। और उसके बाद भी वो बस नहीं की, बल्कि उसके बाद उन्होंने कल रात एक वीडियो में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब पर, और इसी तरह से एक साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन पर भी सख्त नौयत के इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर दाखिला के बारे में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने उनके साथ ज़्यादती की है, और बाकी दोनों रहनुमाओं के हवाले से उनका कहना था कि उन्हें दस्त दराजी की गई है, उनसे ज़्यादती की कोशिश की गई है, हरासगी की गई है। ये इल्ज़ामात कितने संजीदा हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, और इस किस्म के इल्ज़ामात क्या पहली दफ़ा सामने आए हैं? क्या होना चाहिए इन इल्ज़ामात के हवाले से? इमरान साहब, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है, हम पहले भी ज़ाहिर है देखते रहे हैं, आपने भी इस बारे में काफ़ी तफसीली बात की है मुख्तलिफ जगहों पर कि क्या कुछ इल्ज़ामात लगते रहे हैं, तो आपको इन इल्ज़ामात से कोई हैरत हुई? और यहाँ हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि इल्ज़ाम जब लग जाते हैं तो ना उनकी कोई इंक्वायरी होती है और ना ही किसी को सज़ा मिलती है। इंक्वायरी अगर हो भी जाए तो उसके बाद किसी को सज़ा नहीं मिलती। अब अगर आप सिंथिया रिची की बात करें तो मैं पर्टिकुलर उनकी तरफ आ जाता हूँ। आप ये देखें कि एक तो ये कि हम जो ज़हनी तौर पे ग़ुलाम है ना, हमारे बहुत सारे सियासतदान और लोग ज़हनी तौर पे अभी तक ग़ुलाम है। यहाँ गोरी चमड़ी को देख के ना लोग वैसे ही बिछे जाते हैं, बिछे जाते हैं। अब उनको देखें ना, यहाँ कहाँ तक रसाई हुई। यहाँ जो लोग 30-30 साल से जर्नलिज्म में हैं, जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको तो कभी वहाँ तक रसाई नहीं हुई। पहली बात तो ये कि आपने उनको वहाँ तक रसाई क्यों दी, किसके कहने पे दी, क्या वजूहात थी। अब दूसरी बात ये कि मौजूदा बात पे आ जाए तो 28 मई से ये मामला शुरू हुआ जब उन्होंने पहला ट्वीट किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी से रिएक्शन आया तो उन्होंने मज़ीद इल्ज़ामात तबायद कर दिए। आप देखें कि ये इल्ज़ाम सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने लगाए हैं। इससे पहले अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे चल जाए तो रेहाम खान साहिबा की जो किताब आई, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से वसीम अकरम, अनीला ख्वाजा, जुल्फी बुखारी, पता नहीं क्या क्या किन किन लोगों के हवाले से क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए। उससे पहले चले जाएं तो आयशा गुलालई जो हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले चले जाएं तो अगर आप बात करें मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो मियाँ शहबाज शरीफ पे और मियाँ नवाज शरीफ पे, उन पे भी इस तरह से काफ़ी इल्ज़ामात लगे, लेकिन उसमें भी कोई चीज़ अवाम के सामने आई नहीं। फिर इससे भी अगर आप आगे चले जाएं तो याह्या खान साहब पे भी बड़े इस तरह के इल्ज़ाम लगे। अब पाकिस्तानी सियासत में, ये थर्ड वर्ल्ड की सियासत में प्रॉब्लम ये है कि इल्ज़ामात लग जाते हैं और शायद ये सियासतदान किसी हद तक वहाँ जाके ये भी सोचते हैं, या जो भी पब्लिक फिगर्स हो ना, कि अच्छा इल्ज़ाम लग गए हैं, या लोग समझते हैं कि पब्लिक फिगर पे अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो हमें शोहरत मिल जाएगी। लेकिन जब तक आप इस केस को टेस्ट केस बना के सजा नहीं देंगे, सच को सच और झूठ को झूठ साबित नहीं करेंगे, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन ये ऐसा होना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि आप खुद ही बता चुके हैं कि हमारी तारीख ये रही नहीं है कि कभी इन इल्जामात को किसी अंजाम तक पहुंचाएगा। हिलाली साहब से पूछता है, हिलाली साहब, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सिंथिया रिची ये इल्जामात का पेंडोरा बॉक्स खोल रही हैं इतने सालों बाद, या आपको लगता है कि वाकई इन इल्ज़ामात में कोई वज़न हो सकता है? और ख़ास तौर पे मैं इसलिए आपसे बहुत ये इस बारे में डिटेल में जानना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत क्लोजली काम कर चुके हैं पीपी क़यादत के साथ। सर देखिए, मैंने पीपी क़यादत से इतना नहीं किया, मैं बेनज़ीर भुट्टो का स्पेशल सेक्रेटरी था। आई मीन, ये एक्यूजेशन जो इस औरत ने उनके खिलाफ लेवल किया है, ये गंदे एक्यूजेशन है, इसकी गंदी जहन दिखाती है। 4 साल 4.5 साल बीवी के लिए काम किया और उसके बाद हमारी एक फ्रेंडशिप रही, और उनको मैं दुबई में भी, मैं और मेरी वाइफ जाके मिलते थे, इधर भी जिधर भी, अमेरिका, दुबई में, लंदन में। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसी चीज़ें जो इस औरत ने उनके ख़िलाफ़ चार्जेस किए हैं कि हम उनको
ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ایسی چیزیں، بالکل غلط بات۔ مگر میں دیکھیے یہ کیا زبردست، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے ایک امریکن عورت ادھر آتی ہے پاکستان کو وزٹ پہ، اور اس کو ویزا کا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ چلے جاتی ہے انٹیریئر منسٹر کو ملنے کے لیے، ادھر وہ اسکیپ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسی پرابلم یا اور کوئی ویزا کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ جاتی ہے پرائم منسٹر کو ملنے پریزیڈنسی میں، پرائم منسٹر صاحب اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ منسٹر کے پاس، خدا جانے ہراس کیا جو ہیلتھ منسٹر کے پاس جاتا ہے وہ بھی اس کو مین ہینڈل کر دیتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ پولیس کے پاس نہیں گئی، یہ اپنے ایمبیسڈر کے پاس نہیں گئی، یہ ایمبیسی کے کچھ نہیں کیا، یہ تو ایک قسم کا کیپٹل کرائم ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے کہ ان کو ملی نہیں ملی۔ میں وہ منسٹرز اور لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کا ویزا پرابلم ہے، پرائم منسٹر صاحب آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں؟ انٹیریئر منسٹر اس کو ویزا پرابلم کے لیے ٹائم دیتا ہے؟ اور کیا دفتر میں نہیں مل سکتے تھے؟ کیا ضرورت تھا کہ ان کو شام میں ملیں یا گھر پہ ملیں؟ بلکہ انہیں گاڑی دے کے بھجوایا، دماغ کیسے کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں باقاعدہ پک اینڈ ڈراپ سہولت بھی دی گئی۔ جی بالکل، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی واٹس دا میٹر ود یو؟ میں تو کچھ نہیں تھا، میں کوئی ناچیز تھا، فیڈرل ایک سیکرٹری تھا، مگر میں بھی ایک ایسے آدمی کو کوئی ٹورسٹ آ کے کہے مجھے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں شام میں، آ کے گو ٹو ہیل، آپ چلے جائیں دفتر، 8 بجے 9 بجے دفتر آئیں، اور اگر آپ بڑے بڑے وی آئی پی ہیں تو پھر آ کے میں آپ کو ریسیو کروں گا، مگر میرے دفتر آئیں، فلانے پرابلم، سمجھ گئے نا آپ؟ تو کہنے کی بات یہ ہے، یہ ایسے بھلے وہ کوئی خاتون ہی ہو ہلالی صاحب، اچھی گڈ لکنگ خاتون ہی ہو بھلے، نہیں اس میں اب دیکھیے یہ کون ہے یہ عورت جو اس قسم کا لفٹ مل رہا ہے اس کو ہر جگہ جو جا رہی ہے؟ یہ کس قسم کا روایت ہے ایسی عورت کے ساتھ؟ اور کیا آپ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا میں ماہر سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے؟ سوالات تو ویلڈ ہیں، لیکن کیا میں پھر یہ مان لوں کہ ہمارے سیاستدان تو نہایت ہی نیک ہیں، پاک باز ہیں، تو پھر یہ چلے یہ تو جھوٹ بول رہی ہوگی، یہ انگریز عورت ہے ہم نہیں مانتے، لیکن یہ ہم نے کوئی قصے پہلی دفعہ تو نہیں سنے، تو ہر عورت جھوٹ بول رہی ہوتی ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے دوسری عورتیں جھوٹ بولتی ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہتا۔ یہ الزام کسی بھی عورت کے لیے یہ الزام لگانا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس پرٹیکولر کیس میں آپ کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا ہوگی کہ جیسے ہلالی صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا کہ جی ویزا کیسے ملا۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ کیا کسی بھی عورت کو، کسی بھی خاتون کو، کسی بھی بندے کو ویزے کی پرابلم ہو تو انٹیریئر منسٹر اسے ملتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر اس میں اسے ٹائم دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا۔ بات یہ یہاں تو پرائم منسٹر وزراء کو ٹائم نہیں دیتے ملنے کے لیے، یہاں اس پاکستان سن لیں۔ اب میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک سے جب کوئی خاتون آئی ہو اور اس طرح سے ایکٹیو بھی ہو تو بعض لوگ اس کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ شاید یہ انڈر کور کوئی ہے، اس کے ذریعے سے ہم وہاں شاید ان کی اسٹیبلشمنٹ تک اچھے تعلقات قائم کر لیں گے۔ اس کے پیچھے بڑی کہانیاں